السلام علیکم۔ چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ۔ پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ محمد عربی مخاطب هر سلام زیارت خدا. الحمدللہ پچھلے تقریباً 11 سال سے اس سوسائٹی کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ وقتاً فوقتاً ہماری کوششوں کے مطابق مختلف موضوعات کے تحت لیکچرز، سیمینارز اور اسی طرح کے محافل کی منعقد کی جاتے ہیں، اور آپ کی ہمت افزائی ہے کہ آج خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ خامنہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر علم اور علماء نہج البلاغہ کی روشنی میں اس موضوع کے تحت حیدرآباد کے مختلف علماء کرام کو ہم نے مدعو کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ پروفیسر ڈاکٹر ماجد الحکیم الہی تشریف لاتے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ بڑی مصروفیت اور بڑی تھکان کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے ہر روز وہ روزانہ ایک شہر میں ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، اور ان ساری زحمتوں کے بعد وہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ان کے ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہوا کرتے ہیں، اور امام کے پیچھے بالکل ایک تختی، ایک بینر ایسے ہی لگا تھا جیسے آج یہاں لگا ہے، اور جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے ان تمام کی نظر اس تختی پر جاتی تھی۔ اس پر ایک شعر لکھا تھا، اور شعر کچھ اس طریقے سے تھا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں یا باپ مارے جائیں، یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو۔ آپ کو طاقت اگر دیتا ہے وہ ذاتی طاقت نہیں ہوتی، علم کی طاقت ذاتی ہوتی ہے۔ علم فی نفس سے ہی آپ کو طاقتور بناتا ہے، مال آپ کو ڈائریکٹلی طاقت دیتا ہے۔ I extend my gratitude and sincere thanks to all our brothers and sisters in India for their solidarity and their sympathy with us. We came here and we gathered here just only to review the sermon of Imam Ali alayhi salam and to know the opinion of Imam Ali alayhi salam from the different aspects of the life, especially in human lives.
the dignity of human being and also lifestyle. And I am thankful to the organizers of this wonderful seminar. वालेकुम। आज नहजुल बलागा सोसाइटी की जानिब से इल्म और उलमा नहजुल बलागा की रोशनी में इबादत खाने हुसैनी इमाम जाफर सदीक़ हॉल में सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर नुमाइंदे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अल-मजीद हकीम इलाही साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा हमने हैदराबाद के तकरीबन तमाम उलमा इकराम को मदऊ किया था, जिसमें मौलाना शजी मुख्तार अब्बास साहब, मौलाना लुक़मान मुसवी साहब क़िबला, मौलाना रज़ा अब्बास खान साहब, मौलाना तक़ी रज़ा साहब आबिदी, हुज्जतुल्लाह मौलाना आगा मुजाहिद साहब, इन तमाम ने शिरकत की। और ख़ुसूसियत के साथ दिल्ली से डॉक्टर हैदर ज़ावी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी मुख़ातिब किया। और ये सारी रुदात मुकम्मल तौर पर आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही कामयाब तरीके से ये सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। इख्तितामी सेमिनार पर कुछ किताबें आयतुल्लाह मुतहरी की रिलीज़ की गई हैं, जो नहजुल बलागा लाइब्रेरी पुरानी दिल्ली में देखी जा सकती है। दुआओं का मोहताज। बहुत कम है, और वैसे भी हम सब हैदराबाद शहर के प्रवक्ता हैं, हमें वक्त कम वो ज़्यादा और से पढ़ने वाला नहीं है। हम सब दौरे को मजालिस से इतना तरबियत याफ्ता हो चुके हैं कि हमें मालूम है कि जुमले में भी समझना समा सकता है और उनके मज़मून में भी समझना बह सकता है। खुदावंद आलम की अज़ीम बातरामत नेमत कि इस इल्म के जौहर की बिना पर ही आदम लायक सजदार है। और खुदावंद आलम ने अपने तमाम मामलों के बशर है, लेकिन बशरियत जो है हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक सुन्नी अज़ीम और शान जो कलाम मौला अली है, जिसे हम नहजुल बलागा की शक्ल में हम उसे याद करते हैं। और इसी नमीदा फ़ज़ा सफ़े मदन गरीबा चाक हवा दामने बहार हम हरे गुंजो गुलनामा और बयान कदम ये किसके सूप में है सब लोगों को मैं कदम क्या इसका जुर्म था इंसानियत का हिस्से अमल कि कौन शख्स नसीब सहर का दाई था, कि कौन शख्स नसीब सहर का दाई था, कि जिसके खून की सुर्खी उम्मीद फलदा थी कि अब ज़रूर कोई इनकलाब आएगा, फिर चराग होगा तो करीब वक्त सहर, ज़रूर अब नया सूरज निकलने वाला है। तेरा खून बहुत ही खराब निकालेगा, तेरा खून बहुत ही खराब निकालेगा। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।